प्रचोदयात्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पञ्चमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनयो एव ते अद्यन्तवन्तः कुन्तेय न तेषु रमते बुधः। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সংযোগজনিত যে সকল ভোগ আছে তা নিঃসন্দেহে দুঃখেরই কারণ এবং অনিত্য। হে কুন্তেয় অর্থাৎ অর্জুন, বুদ্ধিমান মানুষ তাতে আসক্ত হন না। ওম সহনা ভবতু सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार।